तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। सामने बैठी रहे मैं तुझे देखा करूं। दुनिया आवाज़ भी दिल में आ गई, प्यार से है बड़ी क्या पसंद। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तेरी बाहों में मर जाए हम। এবার হবে গ্র্যান্ড ফিনালে লড়াই গরিমা মুখার্জি এবং রোস্টার মধ্যে। এদের দুজনের মধ্যে গ্র্যান্ড ফিনালের লড়াই যখন, বোঝাই যাচ্ছে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে জবরদস্ত। মঞ্চ সাজানোর জন্য একটু সময় চাই, সেই সময়টা চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের সকলের কাছ থেকে। সঙ্গে থাকুন, ফিরে আসছি খুব শিগগিরই। রোশনাই, রোশনাই, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল। আমার সঙ্গে? আমার সঙ্গে তো আপনার কোনো কথা থাকার কথা নয় স্যারজি। রোশনাই সোম থেকে রবি প্রতিদিন রাত 10টায় স্টার জলসায় ও জিও হটস্টারে।